Good morning mga katoda, nandito tayo sa McDo Apab Marabele. Yes, yan, bukas na yung opening nito bukas. Kaso medyo maulan. So ayan, tapos na yung McDo, mag-opening na siya. Yan, luwang ng parkingan, may drive-thru, may maluwag na parkingan, tapos may laruan, ayan o. So ayan yung McDo dito sa Apab Marabeles, Bataan. So mag-opening na yan bukas. Abangan natin siya bukas. Ang luwang niya, no? Luwang. Ito yung McDo Marabeles, Bataan. Ayan o, bagong tayo lang to guys. So abangan natin bukas yung opening niya. Kaso bumabagyo. Ayan o. McDo Marabeles, Apab Marabeles, Bataan. Ayan. Lapit na ito, magbubukas na ito bukas. Nag-prepare na sila. Yun, nag-prepare na sila. Dito yan sa Marabeles, Bataan. Ayan, McDo Marabeles. Ayan. Laki nito. Ayan, makita mo, laki oh. Ayan. So, laki nitong McDo na to. Ayan, mag-open na siya bukas. Dito yung drive-thru exit. Ayan. Yan, McDo Marabeles. Ayan. Kaso luwang nito, luwang na yung ano na to, McDo na to. Ayan. So bukas abangan natin yung McDo Marabeles. Ayan, mag-open nyo sa bukas. Bali nagbe-blazing yata ngayon. Ayan. Yun, so abangan natin bukas yan guys. McDo Marabeles. See you tomorrow guys dito sa McDo Marabeles. So ayan, bye bye.